Uban maingon, nganong wa man kay balay nga abroad man ka? Nganong maot man kag balay? Nga gikan man kag abroad. Nganong wa man ka kapaayo sa mong balay? Nga dako man kag sweldo kay abroad man ka. Nganong nangipon ra man ka diha nga abroad man ka, dako man kag sweldo. Kung pwede lang isa-isahon mo explain, ang kinabuhi dili inana. Kung ni abroad ka para lang makabalay aw basin. Kung wa kay mga anak, wa kay laing obligasyon. Pero ang tinud-an ay anak kanang balay lisod jud kay na ipatukod. Kung kinsay mga OFW makadalig patukod anak, katong mga gagmay pag anak elementary pag anak makapagpundar na naapoy yuta nga matukudan og balay, pero katong mga wala yuta matukudan og balay, asa man kadapit mo tukod. Unya naay mga estudyante, naay pila ka buok anak gi pa eskwela, naay college, naay high school, naay elementary, ay pagdahom nga makabalay na Ginoo ko. Manigulang lang na diri sa abroad, sa tinudanay lang, swerte na kayo. Kung isa ka sa mga OFW nga nakapatukod og balay kay kasagaran wala, way balay. Mo ginay tinuod diri sa kinabuhi sa abroad.